السلام عليكم. Bonjour tout le monde. كيف ما وعدتكم قبل، اليوم استعمال ديال العجين المورق اللي صوبناه. Alors, chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette, une simple, rapide recette pour utilisation de la pâte feuilletée qu'on a préparée ensemble. الوصفة ديال اليوم سهلة، خفيفة، ظريفة وسريعة. وصفة مالحة. Alors la recette d'aujourd'hui est une recette simple, rapide et efficace. Et c'est une recette salée. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير والوصفة. Je vous laisse avec les ingrédients et la préparation. غنحتاجوا واحد البصله اللي تكون مشلضه، تقدروا تشلضوها بالطول. انا هنا شلضتها رقيقه لان بغيت نحصل على واحد الكومبوت ديال البصل. غنحتاجوا العلبه صغيره من الفطر او الفطر الطري، تقريبا واحد 50 غرام. غنحتاجوا ما بين 50 غرام حتى 100 غرام ديال الفرomage او الجبن المحكوك. غنحتاجوا معلقه كبيره ونص ديال الزبده. غنحتاجوا زيت الزيتون واحد معلقه كبيره، وغنحتاجوا معلقه كبيره ديال الخل البلزميك اللي كتبقى اختياريه، وبطبيعه الحال العجين المورق اللي وجدناه. Donc on va avoir besoin d'un oignon. Vous pouvez le couper ou le ciseler finement comme je l'ai fait à moi parce que je veux obtenir une compote d'oignon. Sinon vous pouvez le couper en fines lamelles. Nous aurons besoin également d'à peu près 50 grammes de champignons. Vous avez le choix entre les champignons frais ou en boîte. Entre 50 et 100 grammes de fromage râpé, vous pouvez utiliser n'importe quel fromage vous appréciez le plus. Une cuillère à soupe et demie de beurre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique qui reste facultatif ou selon vos envies. Si vous voulez le mettre, vous pouvez le mettre. Si vous n'en voulez pas, vous ne le mettez pas. Et bien sûr, nous aurons besoin également de la pâte feuilletée qu'on a préparée ensemble. غنحتاجوا ايضا الملحه، البزار ومعلقه صغيره ديال السكر والبيض، صفر بيضه للدهن. On aura besoin également de sel et poivre, une cuillère à café de sucre et du jaune d'œuf pour la fin. اول حاجه غناخذ واحد المقله غندير فيها نصف الكميه ديال الزبده، وغندير فيها واحد نص معلقه كبيره او شي شويه كتر ديال زيت الزيتون، وغندير البصله ديالي غنخليها تشحر واحد شي شويه. من بعد غادي نضيف ليها الملح، البزار، وغنخليها تزيد مازال تطيب حتى نحس بها انها طابت مزيان. غنزيد لها ديك معلقه السكر، وغنزيد لها الخل البلزمي، وغنخليها تزيد مازال شي شويه باش نحصل على واحد البصل اللي يكون كراميليزي، في نفس الوقت مالح، في نفس الوقت حلو، و تيكون اللون ديالو بني ومذهب في نفس الوقت. Donc première des choses, on va prendre une poêle, on va y mettre la moitié de la quantité de beurre plus une cuillère à soupe d'huile d'olive. On va y déposer l'oignon, on va le laisser cuire un petit peu. Ensuite, on va le saler, poivrer et on va laisser encore cuire jusqu'à ce qu'il devienne sous forme de compote. Après, on va ajouter le vinaigre balsamique et la cuillère de sucre et on va laisser caraméliser. Je veux obtenir des oignons caramélisés. غادي نحيدهم ونخليهم على جنب، وفي نفس المقله غندير شويه زيت الزيتون وشويه الزبده، وغندير فيهم الفطر اللي عندي، شويه الملحه وشويه البزار، وغادي نحركهم واحد 3-4 دقائق. Je vais laisser de côté mes oignons caramélisés. Ensuite, je vais prendre la même poêle, je vais y mettre les champignons, un peu de beurre, un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et les faire revenir quelques 2 ou 3 minutes. غادي ناخذ العجين المورق ديالي، غنرش مكان العمل او الطاوله ديالي بالدقيق، وغادي نحاول نورق هذا العجين ديالي على شكل مستطيل او مربع كبير باش يسهل عليا العمليه. Donc je vais prendre ma pâte feuilletée. Je vais fariner mon plan de travail. Ensuite, je vais l'étaler en un grand rectangle ou un grand carré pour que ça facilite la tâche. غادي نقطع هاد العجين المورق اللي عندي
لاشكال مربعات، هما الاشكال اللي فضلت نخدمهم اليوم. دونك جو في كوبي مون غران كاري ان دو بوتي كاري. نحاول ما امكن نجيبهم قادين. انا خديت هنا مربعات صغيره، تقدروا تستعملوا او ديروهم مربعات كبيره. دونك فوالا moi j'ai coupé des petits, vraiment de petits carrés. Si vous voulez un format plus grand, donc coupez-les en un peu plus grand. بهاد القياس اللي انا قطعت حصلت تقريبا على 24 مربع صغير. Donc de cette taille j'ai obtenu 24 petits carrés. فوق كل مربع غنوضعوا واحد المعلقه صغيره ديال البصل اللي صوبناه او الكومبوت ديال البصل اللي صوبناه. غادي نضيفوا فوق منها بعض القطع من الفطر. غادي ندهنوا الاجناب اللي بقاو خاويين بصفر البيض، وغنضيفوا الجبن المحكوك او المفروم فوق من هاد المربعات. Donc sur chaque carré de pâte feuilletée, on va y déposer une petite cuillère d'oignon caramélisé qu'on a préparé ou de compote d'oignon. On va y déposer dessus quelques morceaux de champignons. On va induire de jaune d'œuf les côtés de ces carrés et ensuite on va rajouter à la fin du fromage râpé. غندخلوا هاد المربعات او المملحات ديالنا للفران اللي يكون سخون مزيان على درجه حراره 240 تقريبا لمده ديال 20 حتى 25 دقيقه. في اخر لحظات ديال الطهي او الطياب ديال هاد المربعات الا بان لكم انهم تحمروا بزاف هبطوا من درجه الحراره. Donc après avoir préparé tous nos salés, on va les mettre à cuire dans un four préchauffé à 240 degrés pour 20 à 25 minutes. Si dans les dernières minutes de cuisson vous remarquez qu'ils ont beaucoup doré, vous diminuez la température à 180 et les laissez finir leur cuisson. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للناس اللي عزيز عليهم اي حاجه حلوه، نعطيكم موعد الوصفه القادمه لاستعمال حلو لهذا العجين المورق. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Pour les adeptes du sucré, je vous donne rendez-vous pour la prochaine recette pour une version sucrée de cette pâte feuilletée. À très bientôt. تبقاو على خير.